Wir treffen in Andermatt ein. Endbahnhof. Die Matterhorn Gotthardbahn bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Nous arrivons à Andermatt Ursera. La Matterhorn Gotthardbahn suppliquecha-vos de sortir du train et prendre combien de vos. Nous arrivons à Andermatt, gare terminus. Le Matterhorn Gotthardbahn vous prie de bien vouloir descendre et vous dit au revoir. We are arriving at Andermatt terminus station. The Matterhorn Gotthardbahn asks you to leave the train and bids you goodbye. Nach Oberalp.